नमस्कार दर्शक बंधु मु मोर उत्तम 24 न्यूज को न्यूज एंकर आज गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा नहीं कि आई आज नवीन पट्टनायक आज हूँ बीजेडी दिवस नवीन पट्टनायक गुरुत्वपूर्ण दायित्व नहीं से चाहते सुजाता पांडियन को बीजेडी जदि मुख्य करा जाए बीजेडी 100 वर्ष पर्यंत फेर ओडिशा रे राज करिवो आदरे मोर मत मु परे देबी आगे मु मो बड़ भाई एठी अछंती तेणु तांकर मत नउजी आगे आपण बीजेडी सपक्ष जो नवीन पट्टनायक जो कथा कहिजंती आदरे आपण सहमत अछि जे आपण जदि सुजाता पांडियन हुंती बीजेडी रो प्रेसिडेंट आपण एथिरे एकमत एवं बीजेडी 100 वर्ष पर्यंत फेर ओडिशा रे तार राजनीति करिवो एथिरे आपण एकमत ना बीजेपी भल सरकार भल करूची आपण को मतरे आपण मतरा मु जानि चाहूँ आपण कहतु एथिरे होची बीजेडी सरकार होची आगे पांड्यान थिला बोली आगे तेणु सी तार चक्रांत चले कि बीजेडी रे तार स्त्री की सी चाहूची करिया पई सेथिरे बीजेडी रे चाहूची बीजेडी रो प्रेसिडेंट करिया पई आगे किंतु बीजेपी रे वर्तमान जो एना चालीची सेठी लोकंकर प्रतिनिधि नहीं कि आगे से सब एना समस्त स्नेहानुभूति समस्त नहीं कि लोक मैंने चाहते बीजेपी की दवाई कहीं सेंटर रे बीजेपी अच्छी आमर मुख्यमंत्री बीजेपी अच्छा लोक मानकर नीति नीति नहीं कि से समस्ते चाहती से बीजेपी दवाई। अच्छा आम शुणा पाऊँ आम जो लोक मैंने जो कहते मोहन माझी ओडिया कहना ठीक रे इंग्लिश कहना हिंदी कहना एप्रति आपण कौन कह मोहन माझी जो हिंदी कहना ओडिया कहना मोहन माझी हूँ अच्छा स्वच्छ सरल लोक सी फास्ट आगे थे स्कूल विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर आगे टीचर थे तापर सी हेले सरपंच तापर समिति सभ्य हेले तापर सी एमएलए हेले तापर जाइए सी बीजेपी रे टिकेट पाइला परे सी बीजेपी रे धन्यवाद आपनकर बहुमत मत नेलु आम ए ओडिशार जनसाधारण को कहते सार मतरे आपण एक मत कि ना एबे आम जीवा जे बीजेपी जो महिला मानक नहीं एते दिन सरकार करथिले आम एक उच्च शिक्षित महिला सहित कथबार्ता करवा परिचय नवा एवं सी तांकर ओपिनियन रखिबे कैमरामैन टिके बुले देबे मैडम नमस्कार अच्छा आपण कोठियार लोक टिके मते परिचय देबे आपण नाटा कोन कहबे आगे आगे आपण जो बीजेडी सरकार जो 24 वर्ष सरकार करथिला सेतिरे संतुष्ट थिले वर्तमान जो बीजेडी को लोक माने उपेक्षित कले एवं बीजेडी सरकार गला एबे बीजेपी सरकार आईजी एथिरे आपण खुशी अछंती आउ आप कौन खुशी अच्छे कि दुखित अच्छा एवं आपणकर मत कौन आपन टिके जनइले आम दर्शकवासी ओडिशावासी एवं भारतवासी किसी आपण ओपिनियन नहीं कि कौन तांकर मत रोची एवं कौन आगु बीजेपी सरकार भल करिवो कि खराब करिवो आपण एथिरे मत टिके दियो जनसाधारण जदि एथिरे एकमत अछंती जे बीजेपी सरकार आसीछि ताले मु सेथिरे मत ना आपणकर मतटा कोन मो मत आपण बीजेपी सरकार भल ना खराब बीजेपी सरकार ता हां हां भल अच्छा जो सुजाता पांडियन को जो नवीन पट्टनायक करूचंती माने करियो बोले करि नाहंती जे विशेष सूत्र आम खबर नहीं जे सुजाता पांडियन हेबे बीजेडी रो मुख्य एवं बीजेडी रो मुख्य ले आगामी मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेणु आपण कौन आपण मतरा रखी भल ना खराब खराब कहीं खराब स्वामी पांड्यान थे समस्त भूल मत जीति पारे माने आपण कहउछन से जने तामिलियन लोक एवं तामिलु आसी ओडिसा रे राजनीति करिवारो लोक माने बीजेडी को उपेक्षा न करिसंती आपण महिलांकर आपण देखुचंती आम सहित अछंती कटक रो बासिंदा जे कि माने सुजाता पांडियन को ग्रहण करना आम ए जीवा आउ जने भाई कथि कि सी तांको ओपिनियन देबे ओके आपणकर भाई बसी पड़ो
ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ କହିବି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତଟା କଣ କୁହନ୍ତୁ ମତ କହିବି ଆଜ୍ଞା କଣ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଆପଣ ବିଜେପି ସରକାର ଭଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଆଗରୁ ଯୋଉ ବିଜେଡି ସରକାର ଅଛି ଫେର ବିଜେଡି ଆଇଲେ ଭଲ ହବ? ନାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଭଲ ଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେତିକି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଥିଲା ଆମେ ଖୁସି ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିଟା ଦୁଃଖଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବଢିଯାଇଛି? ଲୋକଙ୍କ କଣ ପାଇଁ ପାଇଁ ବଢିଯାଇଛି କହିଲେ? ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଶୋଷଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ଆଶା ରଖୁଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର କିଛି ଭଲ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର ଟିକେ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ବିଜେପି ସରକାର ମୋତେ କାହିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଭଲ ନା ଖରାପ? ବିଜେପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବିଜେପି ଗ୍ରହଣ ଭାଇ ଆମର ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଭାଇ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନା ସତରେ ଉଠୁଛି ନା ନାହିଁ? ନା ସତରେ ଉଠୁଛି ନା ନାହିଁ? ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯିବ ନା ନାହିଁ? Excuse me. ସାର୍ ଆମେ ଏଇଖିଣା ଅଛୁ ଆମର କଟକର ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣ କିଶୋର କୁମାର ଦଳେଇ। ପରିଚୟ ସାର୍ ଦେବେ ଟିକେ ଆପଣ? ମୋ ନାଁ କିଶୋର କୁମାର ଦଳେଇ। ମୋ ନାଁ ସ୍ପିକର। କିଶୋର କୁମାର ଦଳେଇ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକଥା ପଚାରୁନି, ମୁଁ ମୋ ପଚାରୁଛି ନାଁ ହେଲା କିଶୋର କୁମାର ଦଳେଇ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଅଙ୍କଲ ନାଇଁ ହେବେନି, ପାଣ୍ଡିଆ ହେବେନି। ସେ ଯୋଉ ମତରେ ଆପଣ ଏକମତ ନା ବିଜେପି ନାଇଁ। ସରକାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଏକମତ? କହିବି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଳି ଆମେ ପଡିବ। ଏବେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଏକମତ। ବିଜେପି ପାଣ୍ଡିଆ ଆସିବ ହଗିବ ଖାଲି। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋହନ ମାଝୀ ମୋହନ ମାଝୀ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜେପିର ଯୋଉ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଲେ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଲା? ଚୋପାଟା। ତେଣୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଇ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବେ? କାହିଁକି ଆମ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଜନା ଦେଲେନି? ଯେମିତି ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଲେ, ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଜନା ଦେବାର ଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ 5,000 ଦେଲେ। ଭାଇ ଯାହା କହିବେ ଭାଇ ଯାକ ଆଗରୁ ଆସିବେ। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ 50,000 ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଛଡାଇ ଯାଉଛି। 50,000 ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାଇ ଆମର କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର କେବଳ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶୋଷଣ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ମତ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗତି। ଚାଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ରହିବ ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ସରକାର, ଭୁଲ ସରକାର, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମତଟା କଣ? ଯାହା କର ମୁଁ ବିଛଣା ଆସନ କର। ଓକେ ଡନ୍। ଭାଇ ଆମର କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଆମର କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକି ଯିଏକି ସୁଭଦ୍ରା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୁରା ଦୁଃଖୀ ହଉଛନ୍ତି। ଫାଇନ୍ ଉପରେ ଭାରି ଲୋକ ବିଜେପି ସରକାର ଭଲ ନା ବିଜେପି ସରକାର ଭଲ? ବିଜେଡି ଭଲ।
ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ବିଜେପି କହିଛି ମ୍ୟାଡାମ। ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଓପିନିଅନ ହଉଛି ନବୀନ ସରକାର ଭଲ, ନାଇଟି ମ୍ୟାଡାମ ନବୀନ ସରକାର ଭଲ, ବିଜେପି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କତିକି, ସିଏ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିବେ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମିତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ସିଏ ଭଲ ଥିଲା ନା ଏବେ ଯୋଉ ବିଜେପି ସରକାର ଆଇଛି ମୋହନ ମାଝୀ ଆମ ସରକାର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାର ସେ ସରକାର ଭଲ? କଣ ଆପଣଙ୍କ ମତ? जो कहते 50,000 देवाको एकाथर देइला कामल लागना 6 मास रे 5,000 से लाभ होते जाउतन एकाथर देइला भलैथन। दर्शक बंधु शुणी रखंतु मैडम कौन कहते। मैडम कहते जे जो बीजेपी जो प्रतिश्रुति देइथिला से प्रतिश्रुति को से संपूर्ण भाव पूर्ण करि नाहंती। तेणु मैडम कर भोट टी जाउची बीजेडी तरफ को, नवीन को तरफ को। जय नवीन। चलंतु हमें देखिबा आउ जड़े भद्र होइला। मैडम टिके मैडम टिके आपण को मुह देखैला हम चिर उपकृत हो मैडम। तम कमल शूटिंग होउची मैडम टिके को मैडम टिके बस पड़ंतु खाली आपण को मतामत देबे हां कि नाही रे। आमे वर्तमान आसी पहुंचीचु कटक रो बासिंदा एवं जोब्रा बासिंदा, कटक जोब्रा रो बासिंदा एवं बहु टैलेंटेड महिला जे कि आगुरु माने बीजेडी रो जने मुख्य माने कर्मकर्ता थिले। एबे आमे तांकर मत नबा। मैडम टे नाच करछंती एवं कमल गुडे सोइछंती। शीत अधिवेशन आमे एगने अछु आमे आजमगढ़ हाँ आजमगढ़ रे अछु। आमे गोटे आइछु पिकनिक करिया पे तो तांकर मत नबा। कारण आज नवीन पटनायक कहउचंती जे तांकर जो बीजेडी दलटा आगामी 100 वर्ष पर्यंत ओडिशा रे राज करिवो। मैडम टिके कमल काढन। मैडम किछि कहबे नै तांका जिया कहि। अच्छा जिया टिके ठिया पड़ो। अच्छा मैडम किछि कहबे जिया कहि लॉ गोटे लॉ स्टूडेंट रे जिया को पचार आमे पहुंची जाइछु छात्र गोष्ठी के माध्यम रे जने उच्च शिक्षिता जने आईनजीवी एवं आईनजीवी स्टूडेंट एवं जने आगामी भविष्य जने भल लॉयर तांको पाखरे आमे कथा हबा। से कोन कहउछली मैडम दीदी टिके ठिया हेबे। ए स्टॉप। मैडम नमस्कार, आपन को परिचय देबे। नॉनसेंस। आपण कोन पढुछन? आपण हसिया टिके बंद करी कोंतु, सीरियसली कोंतु। अच्छा मैडम, आगुरु जो 24 वर्ष सरकार थिला बीजेडी सरकार नवीन बाबू को आपण माने भल पाउथिले। एबे जो आपणकर मोहन माझी सरकार अछंती एवं मोदी जींकर जो सबका साथ सबका विकास आदरे आपण कोन कहिचंती? आपणकर मत कोन? बीजेडी सरकार भलो ना बीजेपी सरकार भलो? जी हम पई भलो काम करले से भलो। किए आपणक पई भलो? मैडम कहउचंती से केही भलो करनांदी। तेणु सरकार काहा को से सपोर्ट करू नांदी। तेणु आमे एबे जिबा गोटे इंग्लिश मीडियम रे कन्या लोपा। आमे एबे जिबा आगामी दिन रो भविष्यत एवं जने उच्च शिक्षिता स्टूडेंट जे कि भल पाठ पढ़ती सी कौन कहे? मैडम टिके झील टिके आपण कहे नवीन पटनायक भल ना मोदी जी भल?
ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅଟା ଟିକେ ଗୀତ ମାଇଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କର ମତ ନେବା କଣ ବିଜେପି ସରକାର ଭଲ ନା ବିଜେପି ମୋଦି ଭଲ ନା ନବୀନ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଛାତ୍ର ମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ସେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଏକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯିଏକି ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ହଁ କରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଢୁଛି +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲା ଆପଣ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଏବେ ଯୋଉ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ହେଇଛି ସବକା ବିକାଶ ସବକା ସାଥ ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଭଲ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ ସରକାର? ସେଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନା କିଏ ଭଲ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଏ ସାର୍ ନ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ନବୀନ ଯାହା କରନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁମତ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏକ ଯୁବକ ଯିବା ସେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିବେ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଆପଣ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ଅକ୍ଷିତ କୁମାର ଦାସ। ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। କେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି? BA in Political Science। थैंक यू। जड़े राजनीति विज्ञानर छात्रों सहित आम अच्छु आम निजक गर्व अनुभव करुचु से तांकर मत रखिए। आपण कहतु बीजेडी सरकार जो 24 वर्षर सरकार थिला नवीन बाबू सरकार जो स्वच्छ शासन दौले किंतु नवीन शासन को लोक मैंने एथर ग्रहण कलेनी बीजेपी को ग्रहण करछंती। जे बीजेपी जो नारा दौला सबकी विकास एवं सबकी साथ एवं मोदी जी कथार एथर ओडिशावासी प्रभावित होती एवं एबे मोहन माझी सरकार करछंती। आपण मत कौन मोहन माझी भल सरकार दौरान ना आपण? मोहन माझी हूँ सबुठारु बेकारिया सरकार, खाली रंग बदला सरकार। हाँ मोहन माझी किसी ये नहीं नवीन माने मतलब किसी भी माने किसी गोटे भलरे डेभलप करिया कि कौन गोटे भल जिनस ये करबा। हाँ किंतु नवीन सरकार से बहुत डेभलप करते कटक मतलब बहुत भल बस स्टैंड कले बॉक्स ड्रेन केनाल कले। हाँ बहुत ओडिशार बहुत विकसित होती। मोहन माझी सरकार खाली रंग चेंज करिया सरकार चलई आपण माने सुनिले जड़े युवकर कथा जे कि नवीन बाबू को प्रशंसा करुचंती एवं से मोहन माझी सरकार को ग्रहण करना कारण मोहन माझी सरकार माने मोदी जी को सरकार खाली विकास रो कथा कही वोट नहीं चंती किंतु विकास हो नहीं। तेणु आमर एटा मत नुहे एटा जनमत। एबे आमे एक जिबा एक हो ए भीतर आंटी अंकल आस आंटी उठा मत दियो ना से मत देवा चाहूँ आउ जड़े माने दर्शक बंधु आम फेर एक माने आम स्टूडेंट को कति गाइछु स्टूडेंट मानक मत कौन? अच्छा जड़े माँ तुम तो मोर झील भाई हम मोर आपन गोटे छोट क्वेश्चन अच्छी जे जो मोदी सरकार कहते सबकी विकास सबकी साथ। अच्छा प्रकृत में कौन मोदी सरकार विकास करुचंती? ना तांकर मत होती ना मोदी सरकार जमा विकास करना माने नवीन सरकार भल तांकरी भोटी नवीन सरकार को जाउची एवं नवीन कौन भल? नवीन सरकार पिला मानकर पढ़ा को नहीं बहुत सीरियस थिले माने जमिति पिला अट्रैक्ट है कि पढ़िबा पई मिबा अंडा भात दउथिले बही खाता ड्रेस किछि तो दउथिले साइकिल। हां ओडिसा रो उन्नति नवीन पट्टनायक करिसंती कि नाही? बहुत करिछि। एग्जांपल जेमति कि बीजेपी सरकार सब बीजेपी सरकार जीएसटी दौरान भाई बाहर कहते मुझे मुझे युवती माने बाइटे नहीं सारे। अच्छा नवीन सरकार कौन भल कर? नवीन सरकार बहुत किसी भल कर माने सी जो जिन हमको देते एबेका सरकार से जिन आम ठार नौ
जो आकार रे भी हो जेमति कि जीएसटी गोटे आडू जेमति 5000 दउचंती सेमति तेलर रेट डाली चाउल सबुर रेट बहुत हाई जेमति कि 170 100 210 एबे तेल होई गला हाँ आपण मैंने शुणिले युवती जनक आगामी भविष्य कारण युवक युवती होती आमर भविष्य भारत भविष्य तांकर मतटी बीजेपी आड़ को जाऊ ना बीजेडी आड़ को आम ओडिशा राजनीति कथा कहूँ आम एक केंद्र राजनीति कथा कहूँ ओडिशा राजनीति कथा कहूँ अच्छा आम सहित फेर जोगदेवे जड़े टे मैडम ये आसवे ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଫ୍ରିକିଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଟିକେ ହସୁଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ଲୟର ହେବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଜେଡି ସରକାର ଭଲ ନା ବିଜେପି ସରକାର ଭଲ ତ ବିଜେପି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଜିତିଥିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏଥର ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବେ 18 ମାସର ସରକାର ହେଇଛି ଆପଣ ଏ ସରକାର ପ୍ରତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ କି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାହାକୁ ଖରାପ କହିବିନି ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ତ ନବୀନ ବାବୁ ବେଷ୍ଟ ଥିଲେ ବେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ରହିବେ ଜୀବନ ସାରା ବାକି ମୋହନ ମାଝୀ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ତା କଥା ମୋତେ ତା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ବଟ୍ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଫୋକସ୍ କରିବି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ତ ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ ସେ मतलब कि ବହୁତ ସାରା ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳୁଥିଲା ବହୁତ କିଛି ମିଳୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲିଣି ସେ କେବେ ବାହାରୁଛି ମା ଗଙ୍ଗେଇକୁ ଜଣା ସେଇଟା ଆଉ ବାହାରୁ ବି ନାହିଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ତ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଯଦି ଫୋକସ୍ କରିବି ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏବେକା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମିଳୁ ହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ देखिले युवती जनक कौन कहते आईनजीवी युवती जे कि आगामी दिन में जड़े बड़ लयर हे काली सकाଳେ जज भी हो पारती उच्च भविष्य अच्छा एत बढ़िया कथा कहते जे नवीन सरकार भल एवं बीजेपी सरकार खाली रंग बदलाउची एवं बीजेपी सरकार लोक मानक जो प्रतिश्रुति दौरान से विफल होती आम एबे जिबा अन्य एक छात्री गति से कौन मत दौर अच्छा आपण आपण का परिचय देवे झियो अभिषेक प्रियदर्शनी प्रधान 9th रे पढुची डीएवी सीडीए आपण देखंतु डीएवी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आपण माने जानंती जो माने इंग्लिश मीडियम रे पढ़ंती बहुत ज्ञान रखि थांती तेणु आमे जणे छात्रींकर मत नबा बीजेडी सरकार नवीन बाबू भल थिले ना मोहन माझी सरकार भल अछंती ना मोदी जी को सबका विकास सबका साथ रे तांकर मत कोन रहउची आपण कोंतु किए भल नवीन पटनायक भल कारण जेतेबेले सी प्रथमे आस्तिले हमर कोन गवर्नमेंट के तळे आस्तिले 1999 रो जो हेतिला बात्याटा सेटारे कांग्रेस जोडा न करी जोडा से छाडी थिला हमर गवर्नमेंट को सेटा नवीन पटनायक नै कि माने ताकर माने रखी कि माने से सेंटर रे मते ता दबदबा रखी कि मागी दिले जो भल माने कोन माने केते कोटी जो दरकार फंड ता जोडा ओडिसा को सेई टाइम भल बात्यार से जो पीड़ित मानको भल रिलीफ ता जो मागी थिले रिलीफ फंड ता से जो गुड रिलीफ सेटा भल ओडिसा हेतले बहुत असुविधा देखो जड़े छोट पिला केते ज्ञान रखिंट नवीन बाबूंकर कौन कृतित्व अच्छी ता विषय कहले अबे आम गोटे छोटिया क्वेश्चन टे पचार चाहूँगी नवीन बाबू कहते आज तांकर जो थिला बीजेडी दिवस से कहते जे आगामी 100 वर्ष पर्यंत बीजेडी सरकार रहिबो एवं से कहते सुजाता पांड्यान को तांकर मुख्य करिवे सुजाता पांड्यान को आपण ग्रहण करिवे सुजाता पांड्यान किए ओ पांड्यान ना ताकू नहीं कारण पांड्यान जतक सब करिकी जाइछंती ताकू बबी दास भल माने ताकू नेले भल हबो कारण पांड्यान जतक सब करिकी जे तांको पे बीजेडी सरकार टी हारिला आ बीजेपी बे आसीची माने रूल को आसी सेटा ताकू हमें एक्सेप्ट करिबुनी आ शुणी रखिले बीजेडी को मैडम सपोर्ट करुचंती एवं नवीन पटनायक शासन को सपोर्ट करुचंती किंतु सुजाता पांड्यान को ग्रहण करुनांती बीजेडी एथि प्रति ध्यान देले बीजेडी आगामी दिन में भल करिवो कारण आम ओडिशार लोक माने सुजाता पांड्यान को ग्रहण करुनांती कि बीके पांड्यान को ग्रहण करुनांती किंतु आमर जो छात्री जनक कहते बीजेडी रो सभापति यदि बबी दास हुंती ताले बीजेडी रो उन्नति हबो तेणु धन्यवाद मैडम गोटे जो एबे जो
बीजेपी लगी एससीबी को कलर करिबारे जोटा जति माने सेही पैसाटा जोटा ऑलरेडी बीजेडी ग्रीन करके रखी दिला ओके सेही जो जिंसटी एबे जो स्कूल सब यूनिफॉर्म चेंज कर देले ताकू न करी सेही जो गाड़ी कलर करूजी काई कलर टा काई कराउछन सेटा जति से पैसाटा जति एजुकेशन लगांदे स्कॉलरशिप्स दियंदे ता धरे पिला ऑलरेडी माने आहुरी उन्नत करंदे शुणी रखिले छात्र जनक केते भल कथा कहले एजुकेशन सिस्टमटा को चेंज करिया पड़िबो जहाँ प्रति बीजेपी सरकार ध्यान देवे एवं आगामी दिन में बीजेपी सरकार जदि भल काम न करेंगे तांकु उत्तर यही माने दौरान दर्शक बंधु आपण मैंने आपण आम मान भिडियो देखिले आपण आपण निजर मतामत दिंतु एवं कौ सरकार भल कौ सरकार खराब तार कमेंट दिंतु एवं जो रंग बदलिया काम मैंने बहुत लोक कहते छात्र समाज कहते युव समाज कहते ओडिशार जनसाधारण कहते जे सबका विकास एवं सबका साथ ना नहीं जो भोट नहीं तार प्रकृत प्रतिफलन होना तेणु आगामी दिन में आम सरकार को अनुरोध करूँ एप्रति ध्यान देवे मु रही कैमरा पर्सन अनु चौधरी सहित उत्तम बारिक धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ।